Ice candy ni Shurikat, palit na mo, tag 5 lang, barato pa, lamian og masustansya pa. Pop-up doll, ayaw call. Og for today's video mga Shurikat, finally nanuroy na gyud tag ice candy. Buslan man nga sigira tag rampa-rampa nga way income. Mag-sideline ta pamaligya og ice candy. Bauna ni siya ang gitawag nga ice candy ni Shurikat. Oy, ice candy ni Shurikat. Yeah, sakay na yun. Ha? Sakay daw. Dili naman ni. Oh, dali, sakay na yun. Dili na kabalo ko. Gitabi. Ay! Diri. Dira. Dira. Agay. Dira. Agay. Dira agay. Diri na baktas lang ni oy, load ako. Raya, karanda kong balay. Nalood ako. Kani? Ara, kini ayog sig tago-tago diha. Kay ni nagpabok jud ka, nagpabok. Basta ang pabok kay bawal ba i-cancel. Kay rider ba ni? Di din yung rider, walker din ni. What? Di din yung rider, walker din ni. Kaya baktas man, walker. Unom na lang daw, nahangyo pa. Wala ka. Tag 5 lang. 5 ra. Nya picture ta. Okay ra. Okay ra. Pampos ako ba? Ice candy. Apilan ice candy. Oh, kay unsaon na akong product ako diha. Gani man. Sige. Dali. Okay, 1, 2, 3. Kung kaya ikaw ang aking inibig. Okay. Salamat. Sige. Nya, salamat. Malunggay pandesal